Grabe naman. Open mo na. Ito yan, di kay Bella. Guys! Empamil! Lagi sold out to! Dalawa. Dalawa. Thank you for Empamil. Wow! Wow! May kapalit na yung bubbles. Sot. Ayaw mo na. Maganda yan ah. Palit na. Maganda to. May kapalit na yung mga sinusuot. Maganda yan. Ito. Ito. Bukas buli ko tayo yung wrapper. Try mo ito. Habang nagbubukas ka, dapat naka-furry ka para mukha kang... Yan. Uy, yasa ka pa. Dila niya. Nakain niya. Sa'yo na naman nining tapat sa'yo na. Ayaw tayong gamot. Sabang talay mo. Wow! Yan. Oh my God naman. Wow! Mukhang mayaman. Parang ikaw sa Elizabeth Ramsey ah. Kuya, Kanino? Gabe. Yung taga Steven. Marwan? Marami binagay niya kanina. Wow! Bella, Oo, hulog. Di Ang partner. ganda! Oo, ganda. Oh, my. Thank you, Brads. Cute oh. Iba ka talaga. Lamig lalaban. Mission yung photo mo. Ganda. Meron pa. Lamig lalaban. Ano? Ay, Uy! Bella! Uy, oh! Bella! Goofy! Ay, si Goofy. Bella, look! Igupi. Bella. Bella! Patang naman tawa yung boyfriend mo. Tulog na yan. Hoy! Ay, Ano siya yun? ka tayo na. Ito, oh. Hoy! Ito, si Goofy. Si Goofy, oh. Yung friend ka Oh, na pareho ko naman. kayo ngipin, no? At sino nagbigay? Si Kuya Maruel, and Ate Karen, and Kuya Gabe. Shout out. Shout out. Ba? Shout out. Ito. Yung gift ko. Uy! One's for you, one's Oh for my Tita. My gosh. Akin to? Yan, Toti! kaya Toti! kita yun. Toti to. Sige tayo isa. Ang pinili talaga. Couple shirt. Ang pinili. Nanali. Yan. Wow! Mga sa akin to. Wow. Dumadaw na naman yung t-shirt ko. Kay Tita. Kaya dito to? Tingnan. Wow. Wow! From Jillian to? Cute. Wait naman yung Jillian emotion lahat. na to. Grabe naman. Toti. Oti. Wow. Oh, open. Uy! May mga naman ako. Uy! Dior to, Dior. Kabodge. Oh, Dior. Wow. Madami ba bang ako? Tapos, Thank you. Oh, Selena go. Riri? Ano? Riri? Warrior. Dior to? Mahal ko mga Dior na to. Wow, thank you. Selena go. Thank you. Itang kalat. I know it. Alam ko na lagay mo yun. Wow! Ayan, lipstick. Talaga ng bebe. Ito mo lagay yung kalat ito. What? Oh. Mom and Dad. Okay. Mom and Dad. Thank you. Thank you daw. Favorite pants, no? Meron mo. Meron pa siya doon. Meron pa siya. Color blue yung... Wide leg. Meron pa din yung color blue yung pagka-box. Color blue. Meron pa siyang gift. Color blue. Oo. Yung rat. Orange. Hi! Yung Oh, sweater. Yung sweater. Mila yung sweat. Uy. Mom and Dad. yung sweater. Hostel ka. Bakit siya ate? Ay, ang cute! New York. Your ah, New cute. York. Thank you. Donkey. Yan. Yung pinagaling niya kay Bella. Yung Bella. Uy. Wow! Yung sweldo ni Bella, pinambili. Nag-work Uy. na rin si Bella. Uy! Wow! Kasya mo yan? Yeah, Sakto. 12 to 13. Okay. Wow. Keep Wash going. hands. Thank you. Going. Ilan na ba sa loob? Yeah, I know. Okay. Ano kaya yan? Ano pa? That! Uy. Wow! Ang ganda! Wow! Dami mong sweater. Ano yung alam niya? Okay. Ito kaya lahat. Okay. Okay. It's smaller. Ano yan? Lululemon. Uy. Wow! Ano yung kung sabi mo regalo ng bibig ako? Lululemon. Ha? Wow! From who? Mom and Dad. Oh.
Mami and dad pala. Hindi ko alam yun ah. Ito, nakita na. Hindi ako nagbigay Ako niya. lang yung pangalan mo eh. Si ma'am lang. Promo, promo. Nasulat lang. Ay, muna na. From Bella, from Bella. Daming pera. Bella. Daming gift ni Bella. Wow! Yay, thank you. Ano pa? Uy, Sweldo mo kay Bella, ah. Wow. Nag-overtime pa Pa yan. yan. Ano pa? Oh, Uy, dami. what is it? Yay. Mag-declare. Thank you. Oh my God. Dami. Ito pa yung ano ko sa'yo. Envelope ko, may envelope pa ako Uy, sa'yo. envelope. Oh, yay, sa'yo too. to. Wow. Uy! Wow! Ako wala. May envelope ka ba sa akin? Oh my God. Wow, Bella. Dami mo naman gift. Happy. Oh, Mats, dali, dali. Pakita mo sa akin. Lolobat na. Uy, Bella, oh. I'm scared I'm gonna lose them. Wow, 100. Wow. 100. 200 na nilagay ko, ah. Wow. Wow. Ano sabihin mo? Thank you. Bella, oh. Wow. Siya doon na yan. Hindi niya natulong. Dito ka ma'am, lusog ka sa gitna. Patala ko sa'yo. Nakikita yung mga box mo doon na nakatambak eh. Oh, wow. Galing sa cabinet niya yan. Itatambak na naman. Ano kaya yan? Ano kaya ito? Feeling ko. Nilagay lang ito eh. Wow. Oh, wow! Pang work. Bumalik! Wow, bumalik! Fit na. Thank you! Pang work. Alam niyo yung size ko? Pang trabaho. Pwede yan no. Alam niyo yung size ko? Daddy, daddy. Ah, Daddy, daddy. Thank you! Pwede si daddy, Alam daddy. na this. Pareho kami siguro. Aliwan. Joke, daddy. Open mo. Bubuksan natin oh. Joke, daddy, daddy. Uy! Rejuveneers. Ano? Rejuvenate. Oh, wow! From Bella. Thank you, Bella! Wow! Sabi ko na eh. Sino mo na? Nasa siya mo na kaya rin. Winning na Bella. Sabi niya, 10 gown dapat eh. One size up. Oo. Ikaw kaya ka. Alam mo lang, bago bro. Sakto lang. Mga super sakto. Mag-minus na dapat kayo. Thank you, thank you. Pares lang. You know? Wow, orange din. Rejuvenate. Bagay lang mo yung outfit mo. Open ba? Bagay nun dyan. Dahil mo. Kaya ko. Thank you very much. Pang ano. Uy, may... Hindi pwede pang trabaho to. Nagugulungan ng ano. Ang gulong. Bed. Salamat. Ako ulit. Pwede yung akin, eh, pala ako dito. Uy! Yung sa kanya. Yung sa akin, guys. Surprise. Ano Wow! kaya to? Is that the apron? Ano kaya to? Or is the learning to the chimney? Oh, Nike Chick. Corel. Nike Corel. Ay, wow! Bala ka tagal na yung lace. Parang na-fit na to. From Bella. From Bella. Air Force One. Wow! Ang gift niya oh. Wow! Thank you, KitchenAid. Dad. Ano yan? Ah. Sige, kung ano kayo. Okay.